हेले जुआई पुओ कौन हेइची मते टिके आगो कुओ आज केतरी होती भलो बारीटा अछि जे बहुत दिन होला झियो घर को जाइनी झियो को देखा भारी इच्छा होची जाई रे झियो घर बुली आसले भलो होता झियो भी मटन फटन करी खाइ दियंता चल जाई अरे झियो कहला तू कांदू तू काकी मु तो भाबुत तो घर को जीवली तब जोई कहउछनी मते छाड़ा पत्र देबे बोली कहला छाड़ा पत्र देबे हेले काहे की बापा मु तम झियो से तो गोटे मुहूर्त भी रही परिबेनी ना हेले जुआई पो कोन हेइची मते टिके आगो कुओ कोन कहबी तम झियो मुंडे बुद्धि बेली ओटे जिनिस टिके हेले भी नाही नियो तो केबे संभाळ मु आगु जानतले तम झियो को बिल्कुल बाहिर थाम हेले जुआई पो तमे जते मो झियो को हम घर को देखिया आसीतिलो सेते तो तमे खाली झियो रा हाथ मागितिलो बुद्धि विषय रे किछि तो कथा ही हेइ नथिला बाप जे मन को झियो भी ते मन तारी होनी आगु तो था मु मोर जाऊ